السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم أزیُک ویڈیو چھُ ضروٗری تہٕ ویڈیو کرن سٲری کرن ویڈیو شیر شکر اللہ تعالیٰ ہس کُن آز کھیو اَسہِ رمضان مبارک ژوٗرِم سحری اور تُہۍ تہِ ٲسِو سلامت سان ؤتھمٕتۍ مگر وٕنکیٚس چھُ یہِ ٹاپِک یہِ چھُ ضروٗری ٹاپِک تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ میانہِ خٲطرٕ تہِ سٲری یِم تہِ وٕچھن وٲلۍ آسن تِم کرن یہِ ویڈیو محض رضا الہی شیر تِکیازِ کشمیٖرِ یِم تہِ کٲشِر چھِ وٕچھان مےٚ تِمن چھُ الٲٹ گژھُن ضروٗری تِکیازِ وٕنکیٚس یُس کٔشیٖر منٛز بوٚڑ بار بِزنس گوٚو سٹارٹ امہِ حال دِمہٕ 3 لچھن نوکری 3 لچھن ہٮ۪کو نوکری دِتھ اگر یہِ نیٖزیو نہٕ تُہۍ سیٖریس کینٛہہ یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ مِثال دِوان تیٚلہِ دِمہٕ بہٕ 3 لچھن نوکری 3 لچھ چھِ گٔمٕتۍ کُنُے یِمن نوجوانن بہٕ نوکری دِمہٕ سُہ بِزنس گوٚو ییٚتہِ یہِ سٹارٹ تُہۍ وٕچھِو پانے ییٚتہِ چھُ مُستحق وٕنکیٚس مران سحریٖز تہِ چھُ افتیاریٖز تہِ وۄتھوٕنۍ تہِ چھِ اٮ۪کاوُنٹ آسان بیٚہوٕنۍ تہِ چھِ اٮ۪کاوُنٹ آسان کشمیٖرس منٛز گوٚو نِو بِزنس سٹارٹ سُہ گوٚو بوٚڑ بار بِزنس تُہۍ وٕچھزیو وقت واتیو کۭتیاہ کرِ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کتھ یُتھ بہٕ ونان چھُس وٕنکیٚس ییٚتہِ بنیو بوٚڑ بار بِزنس وٕنکیٚس یہِ چھِ افسوسٕچ کتھ سُہ چھُ بوٚڑ بار بِزنس ییٚتہِ چھِ آسان کٲنٛسہِ کیل بٲگراوٕنۍ تہٕ اٮ۪کاوُنٹ دیُن پنُن ییٚتہِ چھِ آسان کھٔزٕر کٲنٛسہِ بٲگراوٕنۍ تہٕ اٮ۪کاوُنٹ دیُن بتہٕ پلیٹ دیُن تہٕ اٮ۪کاوُنٹ دیُن تُہۍ وٕچھِو پانے أسۍ کتھ معیارس پٮ۪ٹھ چھِ اور ادے کیٛازِ چھِ اسہِ نِش سٲری دُنیاہس منٛز دوٗر ژلٕنۍ تُہۍ وٕچھِو پانے چنڈی گڑھس منٛز وٕچھِو تُہۍ پانے پی جی آیس نیبرٕ کَنۍ چھِ دۄہس کھٮ۪وان کم از کم 10,000 بتہٕ 10,000 چھِ تتٮ۪ن دۄہس کران تام اور تِمن آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تھوٚمُت اٮ۪کاوُنٹ نمبر دِتھ اور یہِ چھِ تِمن یہِ چھِ انسپایریشن تِم سانہِ خٲطرٕ یِم چھِ تِم اسہِ نِش انسپایریشن تُہۍ وٕچھِو پانہٕ نیبرٕ وٕچھِو تُہۍ کُنہِ جایہِ یُس کٔشیٖر منٛز بِزنس گوٚو سٹارٹ تُہۍ وٕچھِو عربہٕ کٮ۪ن ممالکن منٛز کُنہِ جایہِ تہِ اگر تۄہہِ بِزنس آسِوٕ کُنہِ جایہِ وٕچھمُت سُہ بِزنس وٕچھِو آنلاین تُہۍ کٔشیٖرِ منٛز کھٔزٕر بٲگرو تہٕ اٮ۪کاوُنٹ کیل بٲگرو تہٕ اٮ۪کاوُنٹ تُہۍ وٕچھِو پانے 2 ساسن چھِ یِم بٲگراوان اور رۄپیہِ لچھ چھِ یِم جمع کران اور ییٚتہِ چھِنہٕ حساب تہِ کٕہٕنۍ تہِ یِمن اور یِمو چھِ لُکو چھِ ؤنمٕتۍ یِم چھِ خدمتہِ گُزار تُہۍ وٕچھِو پانے ییٚتہِ کُس غریٖب چھُ مُستحق یِم چھِنہ ییٚتہِ تُہۍ وٕچھِو فار فلنگ ایریاہن منٛز چھےٚ واتان کانٛہہ ییٚتہِ دِنہٕ یِوان چھِ افتیار یِم پہاڑن پٮ۪ٹھ چھِ بسان یور لگنہٕ کم از کم 1 دۄہ تتہِ ییٚلہِ تِم ویٖڈیو کرن دپن أسۍ ہسا وٲتۍ فار فلنگ ایریاہن منٛز اور یِم چھِنہٕ واتان فار فلنگ ایریاہن منٛز کہیٖنۍ اور وقت آنے والا ہے جب عاقب ملک کی بات ہر کسی کو دماغ میں گھس جائے گا ابھی تو مشکل ہے کیونکہ ابھی تو یہاں پہ کلائمیٹ الگ ہے ابھی تو جب یہ مافیا ہوتا ہے نا یہ بزنس کن ات کن ساری ونکس کیا ات کلائمیٹس کن ساری ونکس بہٕ تۄہہِ ونان اللہ کی قسم میون ویڈیو کٔرزیو انفالو سٲری کرن انفالو اگر بہٕ غلط چھُس ونان کیٛاہ حظ بنیو بِزنس 20 ؤری برونٛٹھ 30 ؤری برونٛٹھ غربت ییٚتہِ اگرے تمہِ ساتہٕ کرہن سٹارٹ سہل اوس مگر ونکیٚس چھنہٕ تِژھ غربت کینٛہہ بیٚیہِ تتھ سچویشن تتٮ۪ن چھِ یِم بٲگراوان ییٚتٮ۪ن ضروٗرت چھُنہٕ کینٛہہ مگر ییٚتٮ۪ن ضروٗرت چھُنہٕ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ واتان ییٚتہِ چھِ تِم تہِ ونکیٚس یِمن سحری چھُ کہیٖنۍ آسان تِکیازِ تِم چھِ ژھانڈٕنۍ پیٚوان تِم آسن گامس منٛز 10 تِم آسن باقین جاین 10 نفر اور تور چھُ مُشکل واتُن مُشکل کیٛاہ چھُ واتُن تُہۍ وٕچھِو تور چھُ مُشکل واتُن تِکیازِ تتٮ۪ن پھٕٹ ٹایم بہٕ چھُس ونان یُتُے یوت بہٕ چھُس یِہے یوت ونان ہندوستانس منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ بِزنس یُس کشمیٖرس منٛز بہٕ چھُس ؤنکیٚس ونان سیوٚد یہِ بِزنس پھلیو تِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ سارنٕے لوگمُت کیٛاہ کرُن کٲم سارنٕے لوگ کٲم کرٕنۍ وَلہٕ حظ بہٕ حظ دِمے کھٔزٕر بہٕ حظ دِمے کیل دِ سا اٮ۪کاوُنٹ نمبر بہٕ چھُس نہٕ یہِ ونان بہٕ چھُس ونان یہِ بِزنس ہے یہِ کتہِ ییٚلہِ ثواب آسہِ تیٚلہِ چھِ باقٕے رٮ۪تھ ٲسۍ نا ثوابن خٲطرٕ باقٕے رٮ۪تھ چھِنہ ثوابن خٲطرٕ یِہوے یوت کہِ ماہِ رمضان یوت کیازِ بنیو یِمن یہِ قٕصہٕ کیازِ باسیو یِمن کیٛاہ چھِ ونان یتھ ماسیامس منٛز یہِ قٕصہٕ کیازِ باسیو ماہِ رمضانسٕے منٛز یِہوے یِمن کیٛازِ چھُ أزیو ثواب ضوٚرتھ یِمن چھِنہ باقین رٮ۪تن ثواب ضوٚرتھ ییٚتھۍ منٛز کیٛازِ گژھن زیادٕ نموٗدار کھٔزٕر بٲگراوان تہٕ یہِ کیٛاہ چھِ ونان کیل بٲگراوان تہٕ أتھۍ منٛز اور بہٕ چھُس تتٮ۪ن بٲگراوان ییٚتٮ۪ن ضروٗرت چھِ کینٛہہ بہٕ چھُس سیوٚد ونان ییٚتٮ۪ن ضروٗرت چھِ مےٚ آپ کو دکھاؤں گا بہٕ ہاوو تۄہہِ کتٮ۪ن چھُ ضروٗرت تور وٲتۍ تِمن فار فلنگ ایریاہن منٛز یِم شامس بچہِ چھِ ترسان آسان اسہِ مِلنا کینٛہہ وہاں کوئی نہیں پہنچ رہا ہے یہِ چھُ آسان گراونڈس منٛز ییٚتٮ۪ن گٲڑۍ تہِ آسہِ ایویلیبل آز چھِ تِمن تہِ یِوان دِنہٕ اختیارٕے یِمن 50 ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ یِمن 10 لچھن ہِنٛز 20 لچھن ہِنٛز گٲڑۍ تِم کیٛازِ ہیٚکن پانس خٲطرٕ اختیارن ہِنٛز کھٔزٕر تہِ تھٲیِتھ کیٛازِ اور واتُن چھُ توٚتن یوٚتن ضروٗریت چھِ مگر یہِ بنیو اکھ نوٚو بِزنس فِکرے چھُنہٕ تۄہہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت کیٛازِ چھُ یہِ بِزنس ٹرینڈِنگ منٛز تہٕ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت کیٛازِ چھُ سپورٹ مِلان پتہٕ چھِ ونان کٔشیٖرِ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ ہمدرد لُکھ ہے یار پنجاب میں دیکھو پنجاب گٔژھِو کُنہِ جایہِ نہ وٕچھِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ نہ وٕچھِو تُہۍ یہِ اَتہِ چھِ سِکھ کوٚمنِٹی مرحبا تِم نہ چھِ زٕہٕنۍ نیران بیٚچھنہٕ سِکھ کوٚمنِٹی وٕچھِو تِم نہ تُہُنٛد پیشنٹ نہ نیرِ زٕہٕنۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تُہۍ وٕچھِو پنجاب پی جی آیس نیبرٕ کَنۍ وٕچھِو وہاں کتنے سارے لوگ کھاتے ہیں تتٮ۪ن کۭتیاہ تتہِ چھِنہٕ وٕچھان ہندو مسلم کُس کھٮ۪وان چھُ وہاں پہ دیکھو وہاں پہ کبھی آپ اکاؤنٹ نمبر نہیں دیکھو گے کیونکہ یہ کشمیر میں نیو ٹرینڈ ہے نیو بزنس ہے بزنس کیا بنیو یہ
تُہۍ وٕچھِو پانہٕ کم از کم یہ سونچُن کم از کم یہ میٲنۍ کتھ تھٲیِو تُہۍ یاد کۭتیاہ چھُ وٕنکیٚس 550 چھُ وٕچھان اللہ کی قسم سے بہٕ وَنہٕ آپ عرب کے ممالکوں میں جاؤ وہاں کہیں نہیں بھی آپ یہ دیکھو جو بزنس ہے یہ چھُنہٕ خدا سے آپ کہیں پہ بھی ہندوستان میں جاؤ میں ہندوستان کی گلی گلی میں آیا ہوں میں ہندوستان کے ہر شہر کو سیر کر کے آیا ہوں ہر جگہ میں گئے ہوں اور اللہ کی ذات کی قسم میں نے یہ مافیا کہیں پہ نہیں دیکھا اور وہاں پہ ہم سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں ہم سے زیادہ غریب شکر ہے اللہ کا کشمیر میں اکنامی ٹھیک ہے کشمیر میں لوگوں کو روزگار بھی مطلب جو اکنامی ہے گھر کی مالی حالت وہ ٹھیک ہے بنسبت جو باہر کے لوگ رہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کہیں پہ ایسا نہیں دیکھا میں کیرلا بھی گیا میں کنیا کماری بھی گیا میں نارتھ ایسٹ میں ہر جگہ گیا میں یو پی گیا میں ہر جگہ جہاں مطلب انڈیا کے کونے کونے میں بول رہے ہیں نا آ کے ملک وہاں پہ بھی پہنچ گیا مگر میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا جو کشمیر میں دیکھا اور یہاں پوچھنے والا بھی نہیں کوئی ہے یہ کشمیری لوگ انصافی زیادہ بن گئے ہیں کیونکہ اگر یہ ون بنیمس کیا موبائلس پہ کیا ہے والا تراو أمس 10 رۄپیہِ بہٕ ونان عام طور پر سانٮ۪ن گامن منٛز یپٲرۍ ہمساے ومساے چھِ ٹھیک بٔسِتھ اور تمن علاقن منٛز اگرے ہمساے چی ژےٚ یِژھ پوزیشن پہ آپ کیوں نہیں وہاں پہ جا سکتے ژٕ چھُکھ موبائلس پہ ونان ولا تراو 20 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ توٚتنٕے گژھ شامس تمن وٕچھ تمن چھا سحری تمن چھا شامس کے افتیارس منٛز کِنہٕ اور ژٕ چھُکھ ونان ولا موبائلس پہ کھٔتۍ تراوان چھُکھ یِمے یِتھٕے پٲٹھۍ رۄپیہِ 100 رۄپیہِ تُجھے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں کون ہے یِم کیاہ چھِ کران اگر یِمن رٮ۪تس چھِ یِوان 10 30 لچھ 50 لچھ 50 لاکھ کہاں خرچ ہوتے ہیں اگر یِمن توٚمُل تہِ چھُ یورے یِوان اگر یِمن کٹھ تہِ چھُ یورے یِوان اور پیسے کہاں جاتے ہیں اور یہاں پوچھنے والا بھی نہیں کوئی ہے کیونکہ یہ اگر یہ ون تمس ٹن زبان تمس ٹن گردن کیونکہ یہاں پوزیشن ایسی پہنچ چکی ہے یہاں پہ ایسی پوزیشن پہنچے اگر میں غلط بول رہا ہوں میرا پیج انفالو کرو اور مجھے اگر کہیں پہ بھی آنا ہے اور وہیں میں مجھے لات مار کے مجھے مارنا ہے اور کیونکہ یہ کشمیر میں سب سے زیادہ بزنس اب پھیل چکا ہے کوئی بھی اٹھ کے لیتا ہے آج سے چیزوں میں خزر بولا خزر اگر آکے ملکس دن میں کیا بہت رپیس 20 ساس زینان رٮ۪تس شکر خدایس کن اللہ تعالیٰ کن بہ کیازِ ہیٚکہٕ نہٕ دِتھ کیلا پیٖٹۍ پننٮ۪ن پونسن بہ کیازِ ہیٚکہٕ نہٕ دِتھ خزرٕ ڈبہٕ پننٮ۪ن پونسن مےٚ چھا پھٹ بہ دم اتھ تہِ اکاؤنٹ نمبر بھلے ہی بہ دم 10 نفر مگر بہ کیازِ لوٹکھ أکِس خزرٕ پیٹہِ پٮ۪ٹھ أکِس کیاہ چھِ ونان کیلہٕ پیٹہِ پٮ۪ٹھ کیازِ لوٹکھ بہٕ دُنیا اور ییٚتہِ کیاہ بنیو أکِس خزرٕ ڈبہٕ چھُ اکھ دِوان کیلہٕ کٔژ تام اَسہِ ہسا کٔرِو 2 ہتھ تیار تم تھٲیتو رۄپیس 3 5 ساس اور لچھ رۄپیہِ 1.5 لچھ جمع گژھان أکِس کھاتس پتہٕ چھُ دۄہے دۄہے فری آسان فری مطلب پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہ چھُ آسان دِمو تِمو وٕچھ کم از کم وٕچھِو تُہۍ یِمن منٛز وٕچھِو تہجد گزار آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ میٲنۍ پٲٹھۍ خۄدایس سوال کٕہٕنۍ تہجد یِمو منٛز مُدبر باقٕے نٮ۪ماز گزار یِمو منٛز چھِ 90% چھِی نہٕ تِمو منٛز ہے یِمو لٲگۍ وۄنۍ ثوابٕچ کٲم یِمو منٛز وَنہو بہٕ برونٛٹھ کَنہِ یِمو منٛز کُس چھُ تہجد گزار یِمو منٛز کُس چھُ نٮ۪ماز گزار زبردست اور یہِ وَنہِ ہو یِمو ہیوٗمنٹی أسۍ ہسا چھُ ہیوٗمنٹی خٲطرٕ ہیوٗمن کاز خٲطرٕ کٲم کران اللہ کی قسم یہ پیسوں کے چکر ہے سب کچھ یہ پیسوں کے چکر ہے یہ چھِ موزوٗرس دۄہس گژھان قہر बेचारस करन माचुस फटन 500 रुपये से ये मजदूरी से बेटर है ना एनजीओ स्टार्ट करो लोगों को बोलो हम ये काम करें पैसे कमाओ और फिर देखो इनका बैकग्राउंड पता वो गाइड कपर है होटल छेड़न क्या कपर है अब कोई यहाँ पूछने वाला नहीं क्योंकि नस्बो अम मूजूब थम जान पॉलिटिशियन ताकि पगह मा ये क्या कुछ जाए मा ये ब्रेक करें बड़े बड़े अफसर अनपढ़ पॉलिटिशियन करान IPS अफसरस फोन यह अफसोस कत मे खुद अकिस IPS अफसरस गसान फान पढ़न KPS अफसर DSP SDPO SHO फान गसान वातान तौर तमिस करान अनपढ़ पॉलिटिशियन फोन हेलो हाँ ये बंदा क्या कह रहा है तो यार अम IPS बनो IPS अमेश ISS IPS गुन क्वालिफाई ये JKPS कोर्मत गोड क्वालिफाई तो यम क्या करान यम फोन कर अफसोस कत यम फोन करान पे यमो अमे मूजूब अकिस NGOs तो होतस न वाटे क्या तो पाने इन सिस्टमन मज यम किस चलान तिकाज पगह गोस क्या पगह गोस पे सवाल तुलन का और सवाल उठाने वाले हैं हम जैसे हम जेल भी जाएंगे मगर आपके खिलाफ हम RTI करेंगे एक NGO के खिलाफ RTI करेंगे मैदान में आ गए हूं मैं देखना आप अब मैदान में तैयार हो आप पतबूजो RTI हमें राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट और मैंने ये RTI कब का स्टार्ट किया जब मैं यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम था वहाँ पे मैंने बायोकेमिस्ट्री में MSc किया और मैंने वहां से स्टार्ट किया RTI और मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को RTI किया ये पहली बार नहीं अब मैं दूसरी बार इंशाअल्लाह रहमान इन NGO के खिलाफ RTI करने वाला हूँ इतने सारे पैसे आते हो कहाँ के फिर देखना अगर आप लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करूंगा और मुझे हर किसी के राज के बारे में पता है क्योंकि मैं उठा बैठा हूँ लोगों से मुझे हर कुछ पता है ये पैसों को क्या करते हैं कहाँ लेते हैं किस तरह ये पैसे कमाते हैं और अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि ये सब धोखाधड़ी है और लोगों को धोखा दे रहे हैं और एक
کیل دِوان شت اکاؤنٹ نمبر لُکھ کتٮ۪ن ییٚتہِ پونٛسہٕ یا مُستحق کے پاس دیکھو مٔنٛزۍ لٲگِتھ چھِ سانہِ بیٚنہِ یِمن یہِ مٔنٛزۍ لٲگِتھ چھِ مول ونان بہٕ والا کوٗر نہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اگر تٔمۍ سۭتۍ دِمہو أسۍ زیُن تٔمۍ سۭتۍ دِمہو أسۍ اگر تٔمۍ سۭتۍ دِمہو أسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ کورِ خٲطرٕ اٹیچی تٔمۍ سٕنٛدِ کورِ خٲطرٕ کینٛہہ اور سُہ والے پننہِ کورِ نکھٕ تو وٕچھو پانے میں نے کھایا عبید صاحب میں نے سحری کھایا میں لائٹ سحری کھاتا ہوں بہت لائٹ سحری واریاہ کھیون شکر خدایس کو میں کیوں مگر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ اب یہ مافیا یہاں پہ پھیل چکا ہے ہندوستان میں کہیں پہ بھی آپ نہیں ایسا بزنس نہیں دیکھو گے وقت آئے گا میری بات پہ ہر کوئی کشمیری کہے گا لبیک ہر کوئی کہے گا کہ سسٹمس من ترہ پیج تھمت ماہ رمضانس کیا گھن تم پیج ہو بیدار 30 پیجن پہ تم کھڑا گئی بچی گئی یتیم بچی وچو آز ہون ہتا یار اکس پیجس پہ پیج چھو مل ہتمت تہ پیج ام خاطر مل ہاں ماہ رمضانس پہ کھڑا تم پونس ماہ رمضانس بچیس قسطانیہ تم کرو بدنا پور دہے چلو اکہ لٹہ تھو دۄیہِ لٹہ تھو ترٛیٚیہِ لٹہ تھو ویڈیو کھڑان ژورِ لٹہ اور ماہ رمضانس تو ویڈیو کھڑان اور رۄپیہِ وٹان اور یہ تک بچی کرمس کیا خدا سندر اللہ کی قسم ون تیژہ کرکھ بدنام اللہ کی قسم بہت عامر بشیر ونان بھائی قرآن پڑھو بہت مہربانی ونت کر ثہ کر عبادت ثہ ونکس عبادت کران ثہ کر عبادت ما وچھ میون ویڈیو میون ویڈیو بہت تھوت پروفائل لنک تھمس کھٹت بوزت کم از کم کرو اس ونکس امس عبادت کر سہ کر عبادت مجھے اپنی بات کہنے دو کیونکہ یہاں پہ جو یہ سسٹم ہے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی بندہ آئے وہ مانگے گا رجسٹریشن اور صبح جا کے جب اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے رجسٹریشن 2 دن کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے کیونکہ یہ رجسٹریشن امی خاطر امی خاطر بہت ونان اللہ کی قسم غریبس دیتو پونس یہ کس ونان ثوابچ کم ہاں یہ ثوابچ کم دنیا کر تھی دہس دن 3 لٹہ اکاؤنٹ نمبر دان تیل پی دنیا تیل دی ول بہ ہاو تھی کتیا نفر ام 3 لچھن دم نوکری یہ نوکری تمن صرف رجسٹریشن کریں 3 لچھن دم سیود نوکری ونکس 3 لچھن تمن صرف یہ رجسٹریشن کریں بہت کیل پہ پت کن اکاؤنٹ بس ٹینشن روز ماہ رمضان سہ چلاوان یہ ورس کریں آرام پہ رۄپیہِ بلائی ینک بہت یہ ونان سارے بہت اپیل کران سارے کم از کم وچھو تھی ونکس سسٹم کیا چلان ان ساری کو سپورٹ ملان یہ کیونکہ کشمیرس من بیوقوف ساری کو لُکھ بناوٕنۍ سہل مطلب اگر ودُن ترٛایہِ نا کانٛہہ یہ چھنہٕ پاے کہ یہ کیازِ ودُن تراوان یہ ویڈیو بناونہٕ ودنہٕ برونٛٹھ سرکہٕ تراونہٕ سرکہٕ پتہ ودناون پتہ ونان منگو لکن پونسے میرے پاس ویڈیوز ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں رمضانس من نا ونان اللہ تعالیٰ ولنم لانت اگر پہ ونو اللہ تعالیٰ ونم لامت رمضانس میں اگر ونو گۄڈنیتھ پہ تم غریبن گۄڈنیتھ تراون سرکہ پتہ تم یی کر میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں کس کنس بہ یہ عاقب ملک ویڈیو مے پہ گۄڈنیتھ تم ودناون سرکہ تراون بیٚیہِ چھِ تم لاگان نا أسۍ ہسا چھِ NGO چلاوان کس NGO چلاو غریب مارا فار فلنگ ایریاز میں جاؤ وہاں پہ دیکھو حالت کیا ہے ان کو سحری کے وقت افطار کے وقت کھانا نہیں ہوتا ہے اور آپ یہاں پہ تو تمن لکن خدا کو شکر تمن سہر تھی اصل پڑی ہکن تک کھیت اور آپ ان کے وہاں کیونکہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تور آئے گے زدہ تور لگ دو کپوار کے فار فلنگ ایریا من اننت ناگ کے فار فلنگ شوپین کے بانڈی پور کے فار فلنگ ایریا من یپر کیا ونان سری نگر فار فلنگ ہر تم بسان تور وات کہین واتن کہ گراؤنڈس من تک تت بن ویڈیو کہین تک نفر ژھانڈن کس غریب تکیاز یتن سہل یور آو تو یور دیت اس کھے سہ کھے سرکاری ولحظ کھے اس کھے سرکاری اور وہاں پہنچو یہاں پہ کوئی نہیں ہے اگر پہنچنا ہے تو وہاں پہنچو اور ورنہ یہ ڈرامہ یہاں پہ بند کر دو اور آنے والے وقت میں ستائن میں سوشل میڈیا پہ آپ کو بات کروں گا میں ان کے خلاف RTI کرنے جا رہا ہوں RTI میں کرنا یہ پیسے کہاں لاتے ہیں کہاں رکھتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے جواب دینا ہے یہ تمل تہ اوڑے یہ سچ بات ہے کٹ تین اوڑے اور نصف اوڑے اور یہاں پھر کیوں پیسے مانگتے ہیں اگر تھی خدائی کام چھو کریں خدائی کام گھو تمن ایریاہن مز اور کیا یہ سہل بنیومت تمن مز دٲرِتھ سانہِ بیٚنہِ تمن پیرنٹن نش تمن ؤنِو نہ بچی والو نکھ گژھان 40 تہِ 45 تہِ مگر یتھے پٲٹھۍ روزان اور ان کے گھروں میں جاؤ جن کے گھروں میں شام کے وقت روزی نہیں ہوتے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ فار فلنگ ایریاز میں جاؤ یہاں پہ جانا آسان ہے وتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ کیلہٕ دِژ اتھ امیر تہِ ییٚمِس کرورن منٛز گٲڑۍ ہن چلاوان شامہ سُہ تہِ رٹان کھٔزٕر سُہ تہِ رٹان کیلہٕ تا یار ژٕ تیٚلہِ کرور پتی ے پزی نا تھاون ییٚلہِ ژےٚ شام دۄہس پزی تیٖل تھاوُن 10 ساس ژےٚ چھِ نا کھٔزٕر پیوان کھٔزٕر زٕ ہیٚکہِ نہٕ تھٲیِتھ تریش بوتل ہیٚکہِ نہ تھٲیِتھ اور تمنٕے لُکن چھِ یِم دِوان وَلہٕ حظ اَسہِ حظ دیو اِفتِیار اَسہِ حظ کرنٲوۍ غریٖب اِفتِیار تمن چھِ وَنان یِم ثواب مےٚ چھُنہٕ فِکرے تران ییٚتہِ بنیوکھ یہِ ثواب بنووُکھ ییٚتہِ کیٛاہ اَتھ منٛز پٲٹھۍ علماہن تہِ وٕنکٮ۪س ضروٗری کَتھ ترٛاوٕنۍ
ات مز پہ علماہن تہ ونکس کت تلن یہ بنوک یہ ثواب نبر کی یہ ثواب یہ بنوک یم چیز ثواب اکاؤنٹ نمبر ست دن کیل اک دن اکاؤنٹ نمبر ست بہت پن علما حضرات ونان یہ ونکس سیریس کنسرن تکیاز اگر یہ پھلیو پگہ تان وچھو تھی 15 مارچ تام بی 10 یہ اور یور ون این جی او دان ونکس کیا ونان افطاری کرنا سحری مگر یم ونکس مران فار فلنگ ایریا مز تمن کہین واتان اگر تہ یوتہ شوق تھی کیا پنہ چند کڑان کیلہ پیٹ سمت کس پونس ارے تھی رۄپیس زینان خدا سوال کیلہ پیٹ سمت کچھ پونس خزر ڈب کچھ ارے عاقب ملک رۄپیس 30,000 رٮ۪تس زینان 20-25 مے کیا گژھِ رۄپیس 100 سۭتۍ بہٕ کڑٕ کیلہ پیٹ اکھ بہٕ بٲگراو سُہ بلے یہ 10 نفرن دم بہٕ مے کیا وۄنۍ منگُن اتھ تہِ رۄپیہِ مطلب اکاؤنٹ نمبر دیُن عاقب ملکس ول حظ یہ بنیو یہ قوم کتھ ترٛاوِ پونسہٕ مستحق مول ونکس منگہِ ہے بیمار مے کران بیمار فون بہٕ چھُس نار چھکان بہٕ ژٹہٕ پانس پلو ہتو بہٕ کوٚت دمہو یہ نئی مافیا سسٹم متیو یہ بدل سسٹم کس ترٛاوِ پونسہٕ تۄہہِ یہ کیل دِنس کیل کانٛہہ بٲگراو سُہ دِمو تٔمسٕے پونسہٕ ونان مے ترٛٲے أمِس سُہ کتہِ ترٛایی ژےٚ پونسہٕ مۄکلیو قصے مستحق وۄنۍ یم اکھ تہِ وۄنۍ چھِ بیاکھ ماہ رمضانس منٛز تہِ گژھان تِم بیمار یِمن کلس دود تِم چھِ ونان کینسر چھُ اَسہِ تِمن نِش الگٕے نفر گژھان تِمن سۭتۍ چھِ کتھ تہِ آسان کٔرِتھ ول حظ لگٲے مےٚ ارے لچھ یی 50,000 دِنۍ مےٚ 50,000 یہِ ژےٚ چھُے صرف ودُن بس فونس پٮ۪ٹھ ودُن یہِ ہسا گوٚو یتیٖم بس یہِ ہسا گوٚو ییٚتہِ تٔمِس چھُنہٕ پٔتۍ کِنۍ آسان کٕہٕنۍ نہ چھُ اوقاف آسان تٔمِس نہ چھُ آسان کٕہٕنۍ کم از کم تِمن آسہِ ہے پٔتۍ کِنۍ لٲگِکھ ونان یِہے بہٕ چھُس ونان یِہے تۄہہِ اللہ کی قسم سب کچھ میں عبدالرشید ریشی مجھے سب کچھ پتا ہے کیونکہ میں سسٹم میں بیٹھ چکا ہوں مجھے پائی کس کیا کران مجھے پتا ہے کون کیا کرتا ہے یم کیا ان کیا ژھٹ ژھٹ اچھا نا پائی مے ووتھن بہن ان ست مے ساری پائی وۄنۍ کس ون مے عاقب ملک کچھ ونان یہ عاقب ملک سسٹم سے مز سسٹم سے پائی مے کس ون پگہ ڈر مے یہ ویڈیو یم سات یہ سرکہ متان پیشہ یمن کیا ونان ات یمن غریبن پتہ ونان ودیو اگر سہ غریب آس تمس ہاں بہت ونان مز غریب اموشنلی گس اموشنل مگر کیا سہ ڈرامہ نا سرکہ متھوس نا سرکہ متھوس نا گۄڈنیتھ پتہ بدناون پتہ تلوس ویڈیو یہ مافیا سپورٹ مافیا سے رلت روہت شرما ناو کیا روہت شرما تو یہ مافیا سے رلت بن بت کن مافیا سے رلت بزنس رلت ان ووت نا ونکس بنو نا سہل ون یہ بزنس دمہا ونکس فروغ مز اور بہت اپیل کران کشمیر کو علماء انٹلیکچوئل لیول پہ بہت ونکس تمن پہ ات متعلق کت تلن اور میں اکیلا ہوں یہاں سے اور اکیلا لڑوں گا ان کے خلاف میں دیا سپورٹ کا نہ دیا سپورٹ آنے والے وقت میں سب کے راز فاش کر دوں گا تمن بہت ژھپ کر یہ ڈرامہ کرو واتن پہ بند یہ لوگو تھی نو ڈرامہ کرو واتن پہ ہے اہسا آج پگہ ہسا دان یہ ہمیں پتہ ہے آپ کو روپیوں کے چکر میں اچھا پائی آگے ملکس میں وہیں ڈیڈل مے ساری پائی مے ساری رازچ پائی ون بہ کر راز یہ کھلاوے اگر میں زیادہ کھوت مہنگن کھوت بہ ثنو راز کھلائت مکلیو قصہ پتہ ترو لکن فکر تھی اصل کام کران تھی ہُہ کام کران آگے ملکس میں ونو کھانا کیا دپی امس پی ونو بہ سسٹم بہ ووتمت دب وۄنۍ لوگو تۄہہِ افتیاری کرُن کیا سڑکن پہ ہائی وین پہ لوگو وۄنۍ افتیاری دیُن 200 دۄہے دۄہے چھُ اکاؤنٹ نمبر دِوان مےٚ ؤنۍتو بیٛاکھ کتھ ژٕ ؤنۍتو مےٚ پاگل زن تھاوان روزدار تٔمِس کیٛاہ پاے روزدٲری کیٛاہ چھِ ترٛا حظ ییٚتہِ چھےٚ لگان پاے پاگل چھِ ونان روزدار اگر تم روزدار آسن مےٚ سٕنۍ تو لال چوکس منٛز گردن 3 لٹہِ تُلِتھ 6 لٹہِ تُلِتھ اگر تم روزدار آسن ووٚنُکھ پاگلن تہِ مےٚ روزدار تتھ پٮ۪ٹھ تہِ پونٛسہٕ سمبراوان اگر تم روزدار آسن بہٕ ونہو تۄہہِ ییٚتہِ ونان چھِنہ سُہ مےٚ ژھٕنِو کٔشیٖرِ منٛز ژھٕنِو مےٚ سنسار کٔرِتھ کم تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پونٛسہٕ سمبراوان پاگلن دپان روزدار ہتو أمِس نَے پیی بِچارس روزٕ کیٛاہ گٔے أمِس نَے پیی کیٛاہ یہِ دۄہس ژھانڈان 10 لٹہِ سگریٹ یہِ دۄہس ونان بہٕ گژھٕ ہُتھ بہٕ گژھٕ یُتھ أمِس نَے پیی بہٕ کیٛاہ یہِ کیٛاہ روزِ أمِس نَے پیی نیک ثواب کیٛاہ مےٚ ؤنِو کم از کم مےٚ نَے پیی کم از کم تم پونٛسہٕ چھُو تُہۍ سمبراوان تُہۍ پونٛسہٕ سمبراوان ییٖژہن ٹھیٖک چھُ تُہۍ چھُو اصل کٲم کران کیٛاہ چھُ مگر پاگل مٔنۍہوٗکھ بٕتھِ کَنۍ کینٛہہ پاگل مٔنۍہوٗکھ بٕتھِ کَنۍ کینٛہہ یِم چھِ روزدار کم از کم یوٗتاہ ما بنٲیِکھ لُکھ بیوقوٗف کینٛہہ پگہ ٲسۍ بہٕ مےٚ چھُ شبیٖر صٲب چھُ پگہ شبیٖر أمِس کھنبل یِوان پگہ کرٕ بہٕ تٔمِس تہِ ویٖڈیو آز بیٹھِو روزدار آگہِ نہ کریس نہ پتہٕ ویٖڈیو یہِ گوٚو نہ سیوٚدُے جھوٗٹ تہٕ فیک قصہٕ أمِس تھاو کیلا بٕتھِ کَنۍ آز کرکھ ژٕ افتیار ہُمن نَے پیی افتیار کیٛاہ گوٚو یِمن نَے پیی روز کیٛاہ گوٚو آ نفرن دۄن آسہِ پاے نفرن کم از کم یہ اتھ گٔے سگنل کم از کم یہ وٕچھِو کم از کم یہ تہِ کٔرِو احساس تُہۍ أنۍہوٗکھ پاگل بٕتھِ کَنۍ یہِ ؤنِو روزدار چھُ تُہۍ چھِو لُکن علما تہِ چھِ تِمن چھُنہٕ فِکرِ تران کم از کم أمِس چھا پاگل اگرے کانٛہہ أمِس چھا روز یہِ چھا روزان ییٚتہِ ما چھِ أنٛدرِم حالات کٲنٛسہِ پاے یہ ونیو سوت کم از کم میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ عاقب ملک جن سے اٹھا بیٹھا ہے میں ان کے راز بھی پردہ فاش کروں گا اگر وہ سدھریں گے نہیں ان کو ابھی میں بول رہا ہوں ابھی ٹائم ہے پھر بولنا آپ کتنے پالیٹیشنوں کے ساتھ جان تھیو جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں سب کچھ کھانے کے لیے تیار ہوں اور یہاں پہ سچ بولنے کے لیے بھی تیار ہوں یاد رکھنا میں آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں آپ چپ کر کے بیٹھو چپ کر لوگوں کو دھوکہ اتنا مت دو یوتا مت شبہ دھوکہ کے ہمیں پتہ ہے سب کچھ
और आकिब मलिक उठा बैठा है। मुझे पता है पैसे यमो नकद समरे पोस तुम कत पोस थे, तुम पोस कप तुम कोत लगे तुम पोस मे पाई कश्तवाड़स पे कमो समरे पोस, वो नकद पोस कत थे तत कुछ नफर कमिस दितुक उसका रसीद भी दिखाओ हमें। बहुत यह वन बहुत यह बनो वनकस जबरदस्त वनकस बनो यह क्या वल अे केल दिन वल अे संतर दिन अे हु दिन अे यह दिन मैं सीधे कह रहा हूँ। कोई कहेगा मैं सामने आऊँगा, मुझे मैसेज तय मौजूद, मैसेज तय मौजूद, मुझे फोटोज तय मौजूद है। बहुत इथे पे कत कर होर कुन कह तुम आकिब मलिकन कर हवाई कत मैं ये रात खाद द्राय जबर खाद वल कर तम कर डिलीट नंबर तम को डिलीट खाद कर तथ मज द्राय कैन सह हाई गामुक। और अभी मैं सोच रहा हूँ बह पे कर वीडियो नफरन सूस खबर कत लग दो वन कोर मैं रात काका जी प्रेसिडेंट से मे खाद 2 नंबर तम हसा कर वीडियो डिलीट सह पटो शायद। मगर बहुत वन गोडनेथ मे सबूत आस बह ये वनकस कत कर मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ। तुम बसो यम हवास मज कत कर आकिब मलिक शायद लगान क्योंकि मैं सिस्टम में रह के बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं सिस्टम में रह गया हूँ, जब मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी के हालात पता थे ना, तब मैंने उस वक्त मैंने उनको RTI किया है। RTI मैंने इनको किया, सबको RTI मैंने को हिला दिया मैंने यूनिवर्सिटी को। वो हिलती थी जब मैं अंदर आता था, सीधे जब मैं गेट के अंदर आता था ना ऐसे ऐसे होता था। मुझे पता थी कहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे पता थी कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। ये मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिस्टम में रह चुका हूँ कि मुझे पता है सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि इस माफिया को सपोर्ट मत करो। यहाँ पे पगह नेरू कह दपनो कुलन दपनो वलियो कुलन यथ कुलन त्रयू पोस, यथ कुलिस त्रयू पोस, यह कुल यह जख्मी कुल यथ त्रयू पोस, आप उसको भी पैसे डालोगे क्योंकि ये हालत पहुंच गई है। पगह वन कह जमीन त्रयू पोस या जमीन में पकन लुक पकन यप त्रयू पोस, आप उसको भी पैसे डालोगे। ये आपको मैं सच कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह देखो ये ड्रामा कहीं पे भी नहीं आप देखोगे। मैं सल्यूट करता हूं, मैं गुजरात में जाके मैं इनको सल्यूट करता हूं। मैं हर जगह तो वन कशीर में होते ये वहां के लोग देखो तो वन नेबर वहां पे सबसे ज्यादा अमन है, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। अल्लाह की कसम आप देखो, मैं केरला भी गया, मैं इतने सारे स्टेट्स में गया। आप तो मुझे नए नए फॉलोअर्स इनको शायद पता नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमा हूं और पूरे हिंदुस्तान की सिचुएशन पता है कहां कहां पे क्या हो। और इवन इंशाल्लाह रहमान विद इन डेज आप मुझे देखोगे इसी की वजह रमजान स्पेशल टूर। और मैं हर जगह जाऊंगा तय ऐसे अकाउंट तुम दिवन वहां के है ना। मैं बनारस में था, वहां पे मस्जिद शरीफ में गया, मैंने उनका बोलते हैं वो कि हिंदू लोग यहाँ पे सहरी के लिए कुछ रखते हैं, सहरी के लिए लाते हैं कुछ, इफ्तियार के लिए लाते हैं कुछ। और वहां पे अकाउंट नंबर मैंने नहीं कहीं पे नहीं देखा है। हाँ होगा 1000 में से 1 जगह होगा, अलग बात है। कश्मीर में 1000 जगह देखोगे, 900 जगह आप अकाउंट नंबर देखोगे। सिर्फ यही, क्योंकि ये नया बिजनेस है, नया ट्रेंड है, इस ट्रेंड को सपोर्ट मत करो। और अगर देना है गरीब के पास जाओ, पर्सनली ले जाओ, मुस्तहिक पे जाओ। फार फ्लैंग एरियाज में इस वक्त भी वो तरस रहे हैं, वो गरीब बच्चे तरस रहे हैं, उनको रोटी भी नहीं मिलती है। और अगर जा रहे हैं वहां जाओ, क्योंकि अगर वहां टाइम भी लगेगा वहां जाओ। अल्लाह की कसम मैं सच कर रहा हूं, तो वो गरीब फार फ्लैंग एरिया में उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, मगर उनके पास पहुंचने वाला कोई नहीं। अल्लाह की कसम में खान येतन टेंट दिसान शाम तुम रोजदार आसान गो पर्सनली दीहु माहू लुकन मा दीहु केल दीहु 2 केल तुम तरें तस इफ्तियार कहें टेंशन अगर वो अगर तो हमसाय कह गरीब गो शाम तमिस दियो। अल्लाह की कसम ये अगर काम करो आपको डालने की जरूरत नहीं है। यह वन कम अज कम बुआ मैं गस दुनिया खिलाफ, मेरा ये टेंशन नहीं है। जिस दिन यूनिवर्सिटी में मैं था, मेरा एक बार कहीं पे प्रॉब्लम होती थी ना, उस वक्त वाइस चांसलर भी बोलता था आकिब मलिक इधर आओ, मीटिंग है। मैं आता था, मैं प्रॉक्टर भी था स्टूडेंट्स का, मैं आता था, मैं मीटिंग करता था, मुझे कोई टेंशन नहीं था। जिस दिन मैं इनके खिलाफ बंद हुआ, ये भी तुम खिलाफ हुआ, सिस्टम मेरे खिलाफ हुआ, सिस्टम को मैं खिलाफ, और वाइस चांसलर पूरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे खिलाफ हुई, बाकी नहीं। और जब मैंने कुछ चोरों के खिलाफ आवाज उठाई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे खिलाफ हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के दौर की। जब कोई प्रॉब्लम होती थी मुझे फोन करते थे, हाँ आकिब साहब ये प्रॉब्लम हुई है, जरा इन बच्चों को बताइए, ये नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी में बच्चे IAS निकले, IPS निकले, KS निकले, वो बड़े बड़े ऑफिसर निकले। मेरा ये एक मकसद था। जिस दिन मैं इन चोरों के खिलाफ गया और फिर वो चोर मेरे खिलाफ ऐसे उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे खिलाफ खड़ा किया, और मैं फिर भी एक जगह मैं उनके सामने बिका नहीं, मैं इससे डट के रह गया हूं।
और तब भी मैं डट के रह गया, आज भी मैं डट, क्योंकि करप्शन के खिलाफ मैं हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। क्योंकि तुम दोनों क्या, मेरे साथ बहुत सारे, और इंशाल्लाह आज पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूएसए, कैलिफोर्निया में, शिकागो में है, डेनमार्क में है, और पोलैंड में है, बहुत सारे जो हमारे अजीज लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल वहां पे करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि मैं उस वक्त भी डट के रहा, जब मैं कुरान, आज भी मैं डट के रहूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे ये सिस्टम खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है सच बोलने वाले के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, मगर सच की आवाज आप धीमी मत करो। ये मैं आप गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं, कम से कम आप भी इस पे जोर दो। एलजी साहब से मुअद्दबाना अपील करता हूं। मैं आपके गाजीपुर शहर में भी गया हूं, मैं आपके मुझे आपका घर भी पता है, और वहां पे भी मैंने आपके घर यानी आपके बनारस शहर में भी ऐसा नहीं देखा है जो यहाँ पे मैंने कश्मीर में देखा। अगर मुझे एलजी साहब के कोई भी एडवाइजर देख रहा है, मैं आपके शहर को पूरी तरह जानता हूं, आपके वहां के पूरे शहर में घूम चुका हूं, क्योंकि वहां पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आप देखो अलजी साहब, आपके यूपी में ऐसा सिस्टम है जो आप यहां पे देख रहे हो। आपके एडवाइजर अगर कोई भी देख रहा होगा आपके ऑफिस का, अलजी साहब से पूछना, वहां पे सिस्टम नहीं है, यूपी में सिस्टम नहीं है। ये कश्मीर में क्यों ये सिस्टम है? कहां दी खजर चोर तो अति दिमो, क्या वन कह दिवन कह प्लेट अति दिमो, मगर वजह है फार फ्लंग एरियाज में नहीं कोई पहुंच रहा है। क्योंकि बह नचन कुन जाए, गरीब बचन वुचान और लाके तुम जट त लगित कहें तुम लगित, और क्योंकि हमारे पास तो एनजीओ नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम कितने गरीबों के पास पहुंच सकते हैं? क्योंकि इनके पास तो पैसे लेते हैं, मगर वहां पहुंचने कोपोर कत वत का कोपोर कत वात तुमन बचा तुमन नश कोत, ठीक है सह दूर, तोड़ लगे 2 3 दह, तोड़ हेक सिग्नल ये, तोड़ हेक लाइव वीडियो चलित, तत हेक डोनेशन गसित, और उनके पास कोई पहुंचने वाला नहीं है। शुपियान अस्तन, अनंतनाग अस्तन, बांडीपुर अस्तन, गांधरबल अस्तन, कहाँ अस्तन। इसलिए मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि इस वक्त बेदार होने की जरूरत है। आप लोग खड़े हो जाओ, इस सिस्टम के खिलाफ हो जाओ। अल्लाह की कसम, अगर अच्छा करना है और हम किसी हमसाये के पास जाओ, फिर देखो उसको शाम के वक्त रोटी है कि नहीं, इफ्तारी के वक्त इसको रोटी खाना है कि नहीं, सबसे बेटर वही है। आप देखो वारियन कोर वनकस वारियन वाचम, तमिस वुचो जरूरत मे तमिस मालिक, तमिस पेरेंटस मे जरूरत, यह कूर वाले नख े मद हुस कहें, जुन अके गुड़ दिहुस वो अकबर मदिस कहें, पगह दिस अटेजी अके मदिस कहें, पन्ने तमिस कोर खतर दिस सोनवस अके दितस बिचार कह वजी दितस, और तुम पाने यह सिस्टम रोज, सिस्टम गस पाने खत्म। तिकाज काम गई ग्राउंडस मज और यह वोट माल हुई, यह रोट हुई माल, यम वन कह तिकाज नो डाउट पैसे खर्च करते इस पर, यम पोस कर अत पे खर्च, अत मे कह शक, पोस कर खर्च अत पे तुम वनो, मगर सह कूता पोस कर, क्योंकि अड़न एनजीओ गई 10 वरी 20 वरी, वरियस मे तुम यप बजट, ये गवर्नमेंटस बजट आसान, गवर्नमेंट वन हिसाब दिवन तो यूता बजट, कोर यूता खर्च यूता, मगर ये एनजीओ कह दिवन वनकस हिसाब, यूता आव तो कूता गो, अरे चल 10 सास इन तुम वरियस, कम अज कम दी वरियस हिसाब, अकाउंट ये पे ट्रांसपेरेंसी बनो, तुम बाकी हक रुपये तथ 10 सास रुपये नीव, 20 सास नीव, तुम पन गुजार अहलो अयाल तुम पकन नीव ती, मगर कम अज कम बनो ट्रांसपेरेंसी, मगर यह लुख मा बनो यीत्या बेवकूफ कह यम सुनूक तुम जमीनस तल, ये मा बनो कशर बनो सारे खुद बेवकूफ, ये सारे खुद इंसाफ। हता यार नियह कम तीचा ये बने योत नियह कम, रमजान से योत बन नियह कम, ये बने यह अकाउंट दिन योत नियह कम, बाकी क्या नियह कम, मेरे फिक्रे तरन बाकी यह योत खजूर दिन योत नियह कम, युत योत खजूर दिन हतन तथ दिन अकाउंट सत नियह कम, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, इस सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ये देखिए तुम पान रात दह शुपियन यीत्या तुहद वीडियो चलो न कह ओतर वागूरा, तुम कर कह वीडियो, तुम त्रावन कह दज ऊर, बस लगम तमन पत लुक लगम उमन, हे आज दुतस इफ्तारी दिन, अत 2 हतन दिन, अत कथान दिन, अत कथान, वलियो त्रो माल ये दज बिचार अत बह सारे वन इंशाल्लाह इन वालिस वक्त में तुलें वारिया इंटेलेक्चुअल पे कत, मे उम्मीद ये सिस्टम रुकयु और मैं बाहर जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हैदराबाद में आपको पता है, हैदराबाद नबर कन हॉस्पिटल नबल 500 रुपये बत प्लेट मिलन, जितना खाओगे उतना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो तुल शायद सुबह हैदराबाद मैं तुलित वनकस वीडियो, क्योंकि बस नबरम चीजन सानन इन चीजन, बस वन कश्मीर मज क्या फर्क हो वन पान ह्यूमन वन इंसानियत पान, मगर वन ये चीज ना बोट वोट वो राय सह जल्दी, सह नबर नान तस कह, अत रुपये 10 सास 5 सास राय सह नीर कस कह या वन पे बाकी मुकाबल यह पोज आस गोस वन, मगर बाकी चीज वन तक गरीब रोजन फाक वो नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं विदाउट अकाउंट नंबर के, वो अकाउंट नंबर वारे तुम दिवान, और क्या तुम तीचा काम कर
آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو. بہت پی جی آئی گۄڈنیٚتھ ونان تتہِ کۭتیاہ چھِ بتہٕ دۄہس کھٮ۪وان تتہِ چھُنہٕ وٕچھنٕے تِم ہیوٚن چھا مسلمان چھا سِکھ چھا اور تِمو وٕچھ نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ تِمن سردار جی تتیُک سردار جی تِم وٕچھ مےٚ زٕہٕنۍ اکاونٹ نمبر بٔتھِ او دے دو گۄڈنیٚتھ کٔرِو اکاونٹ نمبر ڈونیٹ نہ میٹ سوشل میڈیا تھرو کِہینۍ اور تِم چھِ کران پننہِ طور اصل کٲم پننہِ طور اصل کٲم کران مگر یہِ سسٹم چھُ ییٚتے کٔشیٖرِ منٛز ؤلِو حظ بیا اَسہِ ہسا دِتِو کھٔزٕر ژور اَسہِ ہسا دِتو بتہٕ پلیٹ کٔرِو یتھ مدد اور ان کو یہاں پہ سب سے زیادہ بریفنگ ملتی ہے اوترٕ اوس اکھ دِوان میڈیاہس بٕتھِ کٔنۍ بریفنگ اوس دِوان اوترٕ اکھ بٕتھِ کٔنۍ ؤلِو حظ یِم چیٖز کٔرِو ہاں ٹھیٖک چھُ باقٕے کیٛاہ چھُ فارفلنگ ایریاہس منٛز گژھِو چھا سہل دیُن ییٚتٮ۪ن چھُکھ دِوان وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ دِوان ییٚتٮ۪ن سٲرٕے فیسلٹی آسہِ اَتٮ۪ن چھُ دِوان ٹینٹا وینٹا سورُے کینٛہہ چھُ دِوان سہل تلہٕ دِیِو آز کُنہِ گامس منٛز دِیِو ٹینٹا ییٚتہِ غریٖبٕے یوت چھُ کھٮ۪نٲیِو تِم تہِ سحری تہِ اِفتیار وۄنۍ ما بوزن عاقب ملکٕنۍ کتھ چھِ بوزان واریاہ یِم ما کرن وۄنۍ تِتہِ وۄنۍ تِکیازِ مےٚ تُل نا یہِ کتھ یہِ ہیٚکہِ چینج یِتھ مُمکِن چھِ کانٛہہ ما نی رِسک ولا ییٚمۍ ووٚن أسۍ کرو یہِ پتہٕ دِن ہٲید أسۍ ییٚتہِ ہیٚکہِ تِکیازِ یِمن گوٚو نا وۄنۍ دٮ۪ماغس منٛز ہُہ کیٛاہ چھُ کرو کیٛاہ چھُ ونان گٔژھۍ تو فارفل ییٚتہِ تۄہہِ لگنو دۄہ جوڑا تتے دیٖتو ٹیٹ کھٮ۪نٲیتوکھ تِم گام اکھ پتہٕ اکھ گام بیٚیہِ تِمن چھُ وٕنکیٚس ضوٚرتھ افتیار تِم چھِ بِچار نرِ موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ تِمن چھِ افتیارن ضوٚرتھ سحری ضوٚرتھ تُہۍ وٕچھِو پانے مےٚ کوٚر بوٚڑ یہِ چھِ ونان عابد سلطان یہِ گوٚو مافیُک آسہِ یہِ تہِ مافیُک حصہٕ یہِ تھاو یاد عابد سلطانہ بٕتھِ کَنۍ وَنَے میں نے یہاں پہ بہت کچھ ختم کیا مےٚ کوٚر ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد مافیا ختم ژوٗنٛٹھٮ۪ن منٛز اوس گژھان آ بیٛاکھ چھُس أمِس وَنو مےٚ أمِس اپنے کیٛاہ کیٛاہ اب تک ژےٚ چھےٚ پاے بہٕ نہ چھُس لٕکھٕنۍ پٮ۪ٹھ ہاوان نیرٕ ییٚتہِ نسٕے ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد کنسپٹ مےٚ کوٚر ہندوستان منٛز پوٗرٕ ژوٗنٛٹھ اکھ ایکسپلور دوٚیِم چیٖز چھُ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد سُہ مارکیٹنگ ٲس نہٕ پایی ییٚتہِ ٲس نہٕ رُہنٕچ مارکیٹنگ پایی ییٚتہِ ٲس یہِ مافیا چلان ییٚتہِ کُلٮ۪ن ہُنٛد مافیا چلان وہ بھی ختم کیا ہے اور میں یہ دکھانے والا بندہ نہیں ہوں میں لوگوں کو یہ بھی ژےٚ جواب دِوان اور یہاں پہ جو بھیک مانگتے تھے مےٚ کوٚر پرُس 50 کروڑ بچو مےٚ پرُس یِم تِم وینہِ وٲلۍ ٲسۍ مُفتٕے یِوان تِمن درٛاے گرِ مُلٲزِم ذرا ان کو پوچھو وہ کہاں بیٹھ گئے تم درٛاے نا پھیک لاسٹ تم وینہِ وٲلۍ 90% وینہِ وٲلۍ ٲسۍ نا پھیک یِوان ذرا ان کو پوچھو آؤ ساؤتھ کشمیر میں کہیں پہ بھی آؤ پتہ منگیو یہ منگیو وہ سب فیل تھا وہ تو ختم کیا میں نے اور اب یہ مجھے ختم کرنا ہے یہ این جی او جو ہے یہ اس وقت یہ عابد ستار نیرتا نیرک ژٕ آسکھ یہِ بٲگراوان نا کیلا ویلا تٔتھۍ منٛز آسکھ پتہٕ کڑان سورُے کینٛہہ ژٕ تہِ آسکھ کیلا ویلا بٲگراوان ژےٚ چھُنا ادٕ تترڑ وتھان عابد سلطان کیٛاہ چھُ ناو تھوٚمُت بہٕ چھُس سلطان پانس ناو تھوٚمُت ژےٚ تہِ آسی تترڑ وتھان بوٗزُتھ أمِس چھِ تترڑ وتھان تُہۍ وٕچھِو پانے مےٚ کوٚر یوٗتاہ ژٕ کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت ژٕ آسکھ کیل بٲگراوان تُہۍ تہِ آسکھ ونان ؤلِو پونٛسہٕ ترٲیِو نتہٕ آسکھ یِمنٕے سۭتۍ پکان یِمنٕے سۭتۍ بیٚیہِ کٕمن سۭتۍ مےٚ چھُس ٹھگناوان لٕکٕنۍ پٮ۪ٹھ کھڑ پتہٕ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ کوٚر ییٚتہِ کوٚر بیچھوُن کار مےٚ پرُس ختمٕے 2 ؤری گٔے مےٚ بیچھوُن کار ختم کرو کسی سے بھی پوچھو ییٚتہِ کٔر مےٚ ورلڈ کپس منٛز یتھ کروڑن منٛز چھِنا لگان پونٛسہٕ کروڑن منٛز عاقب ملک نے 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کیا وہاں پہ میں نے ایکسپلور سیو کیا ہے گراؤنڈ میں تۄہہِ کھسِوٕ اتھ پٮ۪ٹھ شرارت تُہۍ دِیِو مافیا سپورٹ تہٕ تۄہہِ کھسِوٕ اتھ پٮ۪ٹھ شرارت ژےٚ کھسی کنن تیزر مےٚ چھِ ونان ژےٚ کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت أسۍ ما چھِ ہیٚچھناوان لٕکن پٮ۪ٹھ أسۍ دِمو بتہٕ پلیٹ 4 پتہٕ کرو شابس ہے اَسہِ ہسا دِتۍ بتہٕ پلیٹ 4 ترٲیِو مےٚ اکاونٹس پونٛسہٕ بہٕ ما چھُس تہِ ونان مےٚ ما چھُ تہِ تگان ونُن پتہٕ ووٚن باقین سوشل میڈیا کھٲڑِو میون فوٹو باقی کیٛاہ ہُہ کر یہِ کر ہے با وۄنۍ ہسا دِتوٗ مےٚ وۄنۍ ہسا کیٛاہ چھِ ونان یتھ وۄنۍ ہسا دِتوٗ مےٚ آز کیٛاہ چھِ ونان یتھ افتیار وۄنۍ ہسا دِمہٕ کیلہٕ 4 ؤلِو عاقب ملکن دِژوٕ کیلہٕ 4 مےٚ ہسا چھُ اکاونٹ نمبر یہِ کیٛاہ کھٲڑِو یہِ کٔرِو مےٚ سپورٹ آز بوٗزِو بہٕ دِمہٕ آز ہا ییٚتٮ۪ن دۄہن بہٕ چھُس ییٚتہِ أسۍ کرو کوٗشش پننٮ۪ن پونٛسن انُن 4 نفر دِمو 10 دِمو مگر یہِ سسٹم کرو ختم آج دیکھنا آج مارکیٹ میں اتر چُکا ہوں أسۍ ہٮ۪کوا دِتھ پننٮ۪ن پونٛسن پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہٕ اَسہِ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ کیلہٕ پیٹہِ مےٚ چھِ 10 پیٹہِ اننہِ ضروٗری مےٚ چھِ 30 ساس انُن میانہِ ذٔریعہٕ کرتن 10 افتیار بہٕ نِمہٕ غریٖبن نِش کٲنٛسہِ بہٕ گژھٕ کُنہِ جایہِ گُجر ٹینٹن نِش بہٕ دِمہٕ تِمنٕے بیٹر چھُ تِمنٕے تِکیٛازِ باقٕے چھِ شُکُر خۄدایس کُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزمُت ییٚتہِ چھُنہٕ میٲنِس ڈسٹرکس منٛز چھُ شُکُر خۄدایس کُن 90% لُکن سوٗزمٕتۍ کینٛژن جاین چھُنہٕ تیوٗتاہ سسٹم کینٛہہ باقٕے چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ ہس کُن شُکُر پننہِ اور انشاء اللہ رحمان تُہۍ وٕچھزیو وۄنۍ پگہہ وٕچھزیو تُہۍ مٲدانس منٛز ییٚلہِ بہٕ آسہٕ پتہٕ وٕچھزِ عاقب ملک ہاں بہٕ انہٕ کیلہٕ پیٖٹ اگر بہٕ بٲگراو سۄے مےٚ کر لُکن منٛگُن چلو ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر دِیِو اِجازت بِہِو اللہ تعالیٰ سوال